Badingolo Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi nkale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landiye banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani dimasulungo la tili wotili ise kaspa wakino la modi yele ke bondi di bokono mobile topo bo fanan nadal de olebe jamano kan sako jamfa jankano atemandia walla al mobile topo bo ki alla modi mini alon ko be Gambia dami alon ko ngawke lokko mume be tili membe Gavo nyine nyama ni nyine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo tolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula ñunu naata mu ne la kambe daxan membe kering nga fo ñine ñama mbaliko ni ñine belori gali banna doya ñaawu be daxata ma betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndol be daxata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe daxandi yo mbaliko jaliban na doya nyawnya mbaliko membe kering ngavo nyine nyama ni nyine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahatale membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahan membe kering ngavo nyine nyama mbaliko ni nyine belori jaliban na doya nyaawu dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe dahandi yo mbaliko jaliban na doya nyawnya mbaliko membe kering ngavo nyine nyama ni nyine beloring tolbe dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan wodongo ndolbe dahata le membe kering alengantilin nyulula nyunu nata munela kambe daxan membe kering ngavo nyine nyama mbaliko ni nyine belori jaliban na doya nyaawu be dahata betilin nalale mbali je kan mbali muy kan afajawa tewa music Badingolo Jula Finance itolle nata pour ka modu da handi nkale ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landiye banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani dimasulungo la tili wotili ise kaspa wakino la modi yele ke bondi di bokono mobile topo bo fanan nadal de olebe jamano kan sako jamfa jankano atemandia walla al mobile topo bo ki alla modi mini alon ko be Gambia dami alon ko ngawke lokko mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye nin Jula Finance lela kabirim banjul fo basay isela kodo sotono jele bari manna da wala de soni andiro kale atul mini alon ko albe kombo ma famala alte la kunda bato mi alon ko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson Auto atul mini alon ko albe soma bara anin birkama ba nga kunda al soto jele da mini alon ko di du taje nyabiti nyaayele ikela kodo sotole atala kole ya ku tiji wala na lafta kuma ko moyda nyin kuoto al kumandiro 013 84 240426 079 4953 3233 079 4914
4674 013 84 35 9749 074 38 06 1440 walla Gambia fankono 953 95 95 789 0011 439 2592 305 1432 Jula Finance Limited. Badingolu bully shop number 1 bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatili ngola bully shop number 1 itollo mu dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bully shop nga heji channel sotale ne mili yalon ko la ya san mba sambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers earphone glass protector mili yalon ko ni ala mobile kan santa bara wero sima yandile nga charger sotale na sifa o sifa nga flat screen fana sotalen woto al nga mbori bulli shop imanda wo fana la bulli shop ye itel phone sotale le techno phone Huawei phone Samsung Galaxy a sifa o sifa aning simple phone mali alon koy battery bu katari ajila wala mtonyati bulli shop number 1 afela nyabe tilinde ale Brikam police station o nyatili wala dron na lafta ke kachanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuoto ale kumandi telefono la 995 7262 wala 779 9530 bully shop number 1 Jarama alhamdulillah rabbil alamin bully shop Jarama ala baraka. Je voudrais du soleil vert. badingolo niyamoy French touch wala famu français lu tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin kontena bale bije mi yalon ko fengo sifa bele bije e fengo mi yalon ko boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo kata fo kapetolo anin fole sol bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi yalon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi yalon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi yalon ko ni e sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotale le kabirin palantero fo bundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolti photocopy masingol kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lo wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 315-2384 746-1330 921-2207 baratol min yalon kalbe tubabu do ali commande plus 33-659-433820 plus 33-669-352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko buko na fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela ko dia ni afudandi Gambia wato minne e ka sambale fo ita mari fangola bundato andi manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda ani nyi moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahandi Je n'en peux plus de t'attendre. mbadi lamoy lalu anin mbadi jiber lalu mobe dawda kabirin Gambia fo Gambia ye bantala ngal mumela be konton bi altola anale jamundan senungolu misilmeya kontondirola nemo anin kiso bali kontondiro kola mbadingolu nsalu bisimilai alfansung programme to mimbe kering nkafo wala nyama katu nga dati wala nyama mba fo kan wala fanan nyama andum fanan Allah subhanahu wa ta'ala la man sabaya to doron
mbe continue la ka banke wala nyama bari janni be dunan na banke lu kono mbadi ngolo mbe la fila nyinna la ka programu datinin ate datinya kilongolan dalta ka datinin datinya lu minna wala nyinde ko ka datinin man satalla tola bismillahir rahmanir rahim katuko atelo man soti kum faya kuno miye ntolu dada bara telefona mum man soti mi yalon ko ay da fengo be dada fengo badi ngolo ni atara adada tale man satalla atele ya be dada bari woda darol to badi ngolo man satalla e kule ken toliye amma minke da fento mali barin anyim fengo min be dada ay ntolo hadama dingol le tombon kan nke kalifoluti nyimbanko kan bada man nada wala anata murun hadama din kunda ay tombondiro ke woleto min keta na kunti bati Muhammad sallallahu alaihi wasallam nemo anin kiso baye ayatele kere tombon ka kumandi ate fango terla bari woteri alto anata murune ay Muhammad tombon ka ake annabiyo moti bari amandan ka ke annabiyo mo damati amuruntale ayake kilariya moti bari mbenga nyelonko ye lonnalula ye min banke nya wala nyente ko annabiyo mo be manke kilariya moti bal kilariya mo be mo annabiyo mo lati bari Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mo ni kiso be mi aya bele soto nyem fulo be bara man na da wala Allah subhanahu wa ta'ala nata murun ne koten ay Muhammad tombon bada te mukum faya kunolti kabirin ay Muhammad tombon ay akenyin annabiyo mo min be tambita anin kilariya molo ayake ikunton koti bari anata murun ayake kumfadlat bari amanna dawo fananna asano la dawoto bari amurun dale koten ay Muhammad le kerkere tombon ala mansabayato anala kumfaya kunoto aya fisiandi da fengo beti fengo fenna data Allah subhanahu wa ta'ala la mansabayato Muhammad nemo anin kiso be miye aya telefisiandi o da fengo beti wala ntolo hadama dingolo ala ya bele kenye bari nina rajibe fan hana manke Muhammad te bari na hadama din kunda hadama dingo nyimmuta ka telefisiata fengo beti bari fengo be mun na soto fengo lete nkamini lu je duniya jam ntolle tamu sangolti na sang yekamo na air space ntolle tamu fonyoti na air ntolle tamu jioti na water ntolle tamu bankoti na soil atrabirin alabada dala fama fo moyetel tamu nyenti bari natalen sita je andu nganyo sabaje wala Allah subhanahu wa ta'ala min be kentol yentol hadama dingolo nta jonola bari min diyata ye ninga oke watolu bela wala mala jorote wala mnyente ko ka tentu ka jayi anin ka warande hanin na hadama din kunda alaji be momi yalon ka keso kodola wala momin ka manu dila momin ka sukuro dila asafo nyaawo nyammal la fe ya fo nya baraka ban ni ma fo ya baraka so ma ko tempura ya dila ka koleale because aka jele ko ite you are ungrateful ima wasa so wala wakamala kaman so tentu ka jayi ka warandi tentro anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto ni wo bota je ngadu na sabante frele bayri wato felata tabake fo Allah subhanahu wa ta'ala se la jangol sonia ka folo na kunti ba fa Muhammad sallallahu alaihi wasallam anala dimba yalo anala saibolo anin muslime sabante freto malu be fo Allah subhanahu wa ta'ala se nemo anin kiso ke dunde jannatul firdaus ni wo bota jembe muruna ko den ko man so dani man sa kilimo mi yalon ko nga dani ni nga dana ba dilan nale andu wate ni nga dana ka dinnale wala mbe muruna ka dani bi fanan nyinya wala to
fa sen tanka nengola masibo la bare ase manta ben nengola kairola kamuru ka kando nyina bulu bayda telon tol mario ta telon kando mario ti wala te doron ne sala jongol kanda no andon ala subhanahu wa ta'ala na la fitala jongol kanda la ke kere tombon jongol le kon wala ante natul mume be ala o mari ala embula la jongol kono abe minul tombon pour ke kanda kato ko man satallade ate na ya la jongo min kanda iblisa bu ke filindino iblisa dunga korta jowo jon filindila kato ko man satallale kanda ite mari nyanta dankana yala nyinnala ko jino setano hadama dingo setano duniya la nafulo duniya la makamo duniya la darajo sulu saji malu say sayolo kalabantelu kilinta nyinul kono men yalon koy sefilindino ni man satallale kanda nyin kamala ndenatul be se dem bayrin ala ko nga dane andu ni nga dane aka diyayele walla nga kuke min diyata alaye bayrin nyim feyata bakele alanso aka diyaye ni ko alanso doron a keso bara keso minna kasiya bake bayrin ya dane minna seso bara se murum fanan ay barajo dila walla benga de nga man satalla dane bi fanan de na nyinya wala mimbe kering nga datina to ba sen wala mba dane la fo asentete ay kanda isaje ko nsa kumfano nin kate tentu ka jayi anin ka warande alhamdulillahi rabbil alamin mbadi ngolo nyendo mu farda kolte nabi programme kono kala hakilo bulandi dorong alna ter kanon telam pamodo bojam bi intelebe siri ngale mimbe keri television auto programme kunna mimbe keri aning su radio home digital fm 99.9 brikama sate kon bidung nga programme mbe lafta kachala minna wo fana ngani karolek mune ya sabu nga yaya jamme bondi ni ya tara ndanda woto pole mon programme ko 2016 mbe lata nyokan nga yaya jamme bondi nko amambetia nko abetenne nkai nyinni nyinneke mune ya sabu nga bondi ni ya tara if so wala wakamala bi wala be kala programme ote bari folo mbe programme o datela minna wala mo kanna kiyan ko konton kiyan ya kata ya kutu kata laka waya sabu nin kiyan nyintemboto nga confederation ole sign nde kiyan tonye la koten kato mu kiyan kolete barin kiyan kanton kunda musol nin kelu e man kiyan na jamfo jibe e man moto soto baliya jibe e man rango jibe kato mbe nyin sunkaro le kono wallahi ngale ko badi ngolo mo buka mo forcer no pour ayi kan hanin na musol ila musole nyina me kanu itata morole ya kungo dunde hani biya me kanu de ni wo kundundo lakate la lungo men na wolun ne futu wo be banna kano buka sang kano buka nyini kano ka ketere makulete so nyine ya sabu nyine men yalon ko be kiyan kanton kundan nena man futaji e kabiri tel nata jamfa wolun ne ketante la kiyan kanton kunda to lon folote bari ko ebuke etolu ni mimbe keri mata haji o haji be la sateto e ka be tujele e be si e la moy mimbe keri na waya sabu e wulta nan kabirin kiyan kanton kunda e nata jay ni la kandirin so ndenga mera kiyan bitikite woto ndenga mera because ni nata ji wala mala bike tojede andu nyimmange tonyeru panandi bari sate e tundo mimma esansero soto wala mu kiyandi esanserte kiyan so wala ja oil namna nala komba be na kenol be sepun na be na kebalu dukula abe lola dula beto munalinga murun kiyangata esansero loje fo motote kiyang mune ya sabu motolo bukata kiyang silo la soto baliyalo anung e kiyanko lonte mu kiyanko letede mu kiyanko de wala na bi ningim programme bandambe programme dole sambana bar suto lafta bari ngaje QTV iko kiyankolu be don kan kantu lampo futata foy gisuma mingo dati ndebota kiyanne ngo be kala nyaadi le mama mankola ya fonye na musolu mankoli ya fonye mbinkolu mankoli ya fonye je nata na reportal wulindi jam
nge bulandi moto kono ko kalta kiyang laftale QTV e min bondi laftala ali tali ya kesi fo QTV be propaganda le la bang fo e mantra propaganda la fo tonya kiya ye kurango sotole fo be jisumale enjoy la fo mobi be podin ne ni la jisuma busol bari na modu tate nata ye min sambanan tabaruf kalla wala ina nganyim fo jang wato bela ko alin kana jibe media karnyolu wartale ngajikila media la kajiki media la mankala waroti kajiki media la mankala fanciness a mankala sinasita nature of screen bari kibar muna mu journalism ti wala mu kibar janjam ani kibar sato ka kibaro topoto do wala mu journalism sai ninka kibaro lu topoto kibaro lu mini yalon ko imam betiya imam ke tonyati ite mu doctor oti mi yalon ko be molu jara kam bari malon ike jara ni mboro bin bari doctor o na malo aka jara ro ke ni mboro min na ka bin jara abuka na ke doctor oti kota ka ke mo falalet bidin na moltata kiyankoli e minfo albina o jela le ndita o fola bari kiyankol ko na 419 reporting so wala mu kodi wala kiyankan don kunda ngalu tento ngali jayi famfang tumala men nata kamuta fati mfanan sonda nga dingol sotole kiyang ning ala yake coronavirus lockdown o botala mbitale kanale konton kiyang bari nte hanyela kata nyi lockdown o kono president Baroko state of emergency nindangan ko dindata kiyam molu bajota je e kaminyi ni be osotala wala binale yennali be ko yembula moto ba ko yen zamana banjul janni wobe kala mbembatu lale foni nyin coronavirus start wala mkoti bari badi ngol janni be dunna programme ko non la fa 2 minutes da maleta la ka appeal gambian ko li mbe appeal lale wala mbalu danila gambian ko min yalon ko e buloli e ko be wallahi gambian ko li yakata yara fan gambian ko mini be tamadula nyinulle gambia muta ye banko be supply manola e manjija bari na fengo tax be mimbulu minketa na president oti amam banko be supply no na mansakunda amam banko be supply no tili wotili diaspora la kodo la manola sukuro la fengo wolle katala nyim banko kanjan tili wotili e sa falbe talaro min bela diaspora lem ndebe talaro min bela diaspora long andal ka moyle community lito kabirin tujere nyolto burfutu nyolto katafo bolongol kono alka moyle ko ila diaspora community wala gambian ko lal kun kal fangol nga kun kem fangol alin kana song politician oli na koten min yalon ko ila fansun kun kelen nafa e kaloy ka fatoli ko aldingol mimbe tubabudu e mambetia bar saya ko ta Allah ka aldingol mimbe tubabudu wolle betia ta nyim politician oltide imaje bira duta woli yalu long andi buka mo bondi nyoto e ka folo dorong ala di molula ala dila nyindoro nakaf bari na mansakunda mano hani bi e kon na kodolong president Baroko 700 million 300 million wala yabara ke 1 billion ni wobe santa manola be santa tulola abe santa sukurola bare hani bin tolla manduare masoto ngadami lombe wala fala hani bi ntolla kasa kunda masoto hani bi ntolla madina masoto hani bi ntolla brikama sate bakono masoto malon jalambay muneke foya soto de mbe alkalo mondo jata jini kala wala e mum ferele la foy mano soto kadi be tambila brikama la nyaadi le ta jalamba so wala mu ko nyinte so mbe wotula je wala nyama bari lafta apilo benkela wala mu nyinte Gambia alnga tonya modo fasa mini ya lonko faniya tumola e lotale tonya londi nakaro tumola e lotale tonya londi tinkole ya tumola e lotale tonya londi inyongole manson tonya londi la woliye tembe tinkoli mole fe pour kaje ko kanyem banko tinya wala mu jumati imam Bakawsu Fofana Bakawsu manki nyenna na mandiamu bari ngala condition ole imagine ngawole mira nyin sunkaro kono
talibo mimbe ba kawsu bulu sobe ya kunda seata talibe keme folatele wonin dinkira dole manke kilingoti wonin ala sati ya min yele Gambia jang jara wala manke kilingoti momo e nyinke ba makoy wallahi ala se makoy kata malla finna karola alota le kabirin jawato mi yalon ko alqur'ani lonna femba be konyako yaya jamme mo annabiyo mu mankuto le bala ba kawsi ya tandira ka manke annabiyo muti amu kafirolet andu wole lota walla Gambia ngan na molu fasa molu bin yalon ko ka toñafo walla am appealing to all Gambian momo e ba kawsu makoy ye mo kemele makoy ye mo keme fulale makoy katu ba kawsu nyolu dunia ko woman ite woto ko tay ka fa bita pare balle kala bita nyi ba kawsu nyol to wolto ba kawsu nyol ka mune jibe enin ala nyinne ya sabu ko be tilinte la nyawonya e komba wulenke metonya le londila lunga mi ya lonko yaya jamme ba kawsu komandi la meeting follow nata mbe siringa moy ko yaya jamme nim ba kawsu diatale e ko ba kawsu murunta jame ngol tole wolum fa yaya jamme le manol ta ka ki pour tabiro lo mole murum jame ngol ning ba kawsu mu doleti ko nyin donnu nka minul fo ko nyin donnu yi fangolu lonna keta Gambia janne kedo len ko lo America ko nyako pa modu ila ko diata nyabake barika ustaz nengoleke nko nafi ko moy jumal nena lota radio jo iko pamodu ya nyatli ustaso la ko ustaso lunka tolle nen hani barin kam min fo je ku mata de nin ustas min mata walete problème le soto nko alnga nyam fangola jumale be o mutala problème momin ka fo ko nyang e fangoto yalo mandi gol ni ko kare ko me fangolong ngamira fo nendi rolete bari nin tel ngam fango dibe misal fe ntolo mo fingolo min be ben tolo bulu the beauty of our color na kuloro la nyinya the strongest of our body building na jata kende anin na lo nyalo nyine ya sabu nga tubabo lu bondi nga arabo lu bondi mo fingo bari mo fingo la ko nata ke bala fati akata ta fatu babu le dandanga anin fa Bilal anin sorry fa Ahmed atata wolle danda mo fingo man fengo fen soto no mo fingo nata juta fangola alaji beba nganyim fo ustaso dole wolunga kaben kelen la ko dia ko ya fata sente kawandi ustaso mim ma fan kalangolong wo sente kawandi one typical example ninko ustaso mim ma kalangolong bayin abe mobe konole doctorolu bijele mini me kalangolong ticholu bijele mini me kalangolong molu bijele mini me kalangolong nko ako ala na tikolu jela nin na kambin nangolo bara e badule fo alquran ko non kay wo alquran sifa nyaadilet fo ala ndol min yalon ka en bondi Gambia jang ay ndol bondi le pour kanke e nyin don woli efficient nko momam fisia moti moju male fisiata moti mi yalon ka ay silata ala la katambiti wole fisiata ala ya katambiteti so nyanda nyi lonnal so bad nin nata nga dan kelangolu dum ni en tolmini yalon ko mbota nyum mori bungol le kono wolle yen karandi mori bungolu jama ba fango bijebe nyum mori bungol fess la itel fango bota o mori bungol le kono bari ndesane munam e ko ha arabu do fo nyinatale ngalon ne ko arabu de a bless kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam abota arabu do le arabu lem wala mo manyana arabu le feya bari sa nyimfana lonko mo folol mim balanta rasulla ya doyandi ya kelende ya neng ya barama ya bayala suwo kono o man ken tolti mune hasabu wala be fisialan tolti wala man ken toluti wala muy toluti wala manyana fisialan tol ndon nene nyama muhammadije nene nyama nyanko moje islamo futata na africa nga accept wala ntolle fisiata wondonuti when it comes to acceptance because to itoli ajele e balanta ya kelende ntolu maje nsonda ngalla mbe kuwa beta mandila nyama sai muna nante mfangolu lonna muna nante mfangolu horomala muna nante nyanna mfangolu to je ku mata baki so wala mbe appellatul mawlu min be e mafo moy kodi kinyana biko nale kodo kinte nanta kino la bakawse be kasa masle la fitale mbala nomba shayalale
mbe ba kawsula nomba shayala le bara la moru fana mbi janne min yalon ko wala mu Sheikh Omar fo fanate ma fonte la sheikho de ba kawsula sheikho mbe wala yalla nde wona sheikho soto le tro da bo sheikho soto ba kawsi sheikho soto ni be mu sheikho banalde okay, so mbaldan lal ba kawsu call directly alia makoy momo ya makoy no fengo fento abeti atal badi won nimbota woto kunun kombe coronavirus le kono nyine ya sabun ko ni ya tarantol ko nga yaya jamme bondile katu ko amman horoma amman bunya ni ya tarantol ko nga yaya jamme bondile katu ko akan nakarle ni ya tarantol ko nga yaya jamme bondile katu ko akan nyapin na kenol le kan nyine mbedun kam fala mbela fata nyokan ka yaya jamme bondi sai ninga yaya jamme bondi foka bang ndol gambia no nsawo keta nyele fon sawo mankenye mbali nyinin kala katu nga yaya jamme bondi kuul minna wo kuul lebe kekan ilanna tambita katambi kununna yaya jamme la na folo fura mam mo fadati de ay militaire role le fa ando nyinel fanana na folo fa role ketalde haruna jata fatale do fanan fatale faraba modu fata je bari kuwol mini ya lon ko nga yaya bondi la ninka wo kuwol je ikananan won problemo yaya mulan grabalete yaya bukata nyapi mo la keno kan afango aka physical plan ne ki sai on da baro physical plan mbe nyin corona min ko ne ko social distancing nga jam fanyol iko nga sabati suwol kono muna ina physical plan ke nyum molula kata molu bajandi salaji inin police ol fango police o ma wo molu arrest physical plan fa muna ne molu bajandi salaji baydim badi wol ni ya tara bumbo ilal manna molte bajono la wokan bara nga jibe fanam BBB le mbota nan sabiti wo programme ni mimbe keri mbota la mbe programme be sambala nan mi yalon ko wolle o programme da wala mo faderate adama wala mbe minkela ngalla moy fitino minketa kunun sabiji al ngalla moy domondin I be bolon kolon ko bo ato man beti abo but I have few what to say madam ambe bana melipa nana bla boy mbe fan ko le baya nga fa ndi mi la te ay ba di ko ta nyaato orke ba ni te banko ta nyaato la wallahi billahi tallahi lonna la ali wuli kambia banko kan ali wuli ali yadi amu ma sakunda fala banko kan fandi nyo kan made ifala be banko kan fandi la nyo kan made cidi ti ali kawuli kadum woli kan ko ali wuli lonna lu birin ko na fanka don ali mamolu ali kalolu sefolu ali wuli ali to nya fa la banko kan de billahi wallahi tallahi nali mawula ali sikuje buton baade ngolo wole mo sabijin kolti baydi nal hakilo ba kan serun ko ntata non salaji le dami yalon ko ninke ba dabo programme soto mi yalon ko wala mo kemfa daboti nyin salaji problemo is very very complicated but jumale ya beta ya complicated ndi wala mo the physical planning ngo mo kilingol damma manyan natula physical planning for centuries wo manyan nakake andum kabirin tangan singolo nyimbanko kan nyimmo kilingol mini yalon ko sukutan kolu be kumbo kan itola wo mo kilingol doron wolle bije hanibi nyenni yaya jamme yake ye lanol grab yaya jamme ngo bi wolan solu man sakunda fele ay wota ami murundi community kan ifele wolan solu datita ike domondin kuntu nyoy badi ngol kombon ko la nga hakiloto kombon kolu alnga nyomuta alinkana nyosingo saba wallahi ninga nyosingo saba ye kombo minje ntolu kombo lansari yolo mbekela jan tumaran keleti mbekela lundangol leti
mbadi ngol laftali yalla moy ni hakilo la kan alla moy ni jusola nal yalla moy ni jusola do dal be kam falale barin kam mi yitandi molu la bi Gambia boko banko mi yalon ko maralata la jumale be maralo la Gambia jam katuko mbenyim covid-19 min kono alko bitiko le soron alko do ko le suspend alko man sakunda do ko lal min fankana ali talale fenten fo coronavirus lo alko jamengol ye soron alko kiti bungol ye soron muna ina bumboy la te batula fonin jam fonin coronavirus tambita muna ne te batula. What is the interest there? Mbadi Gambian call. Ni yabate warata. Kombo itata dawoda. Ibuka moy koybe bungo boy kan jimarale. Ibuka moy koybe bungo boy kan URR le. Ibuka moy koybe dulali boy kan CRR le. Ibuka moy koybe dulali boy kan NBR le. Bari wati yo wati na kombo jannon anda ka kenyi area ndingol lete. Hani fonyi fango Mansula jela. And fonyi is part of West Coast region. Iman sula jela ibe kombo kenolu no madorom ngo muna Gambian kolu alingan nakaro tuje mbe nyun sunkaro min kono moli be sunding moli yela muna fangolu taya londi katu sukudan kole nyim foko itata kitio la yaya jammele nyapite kan 2005 kan nkenolu ta iko yaya me atakelaje magistrato jojoli yela kitio jojoli atandi ko je manke reserve land kemanke reserve land bari muna ina mansakunda ka fo jammu reserve land neti wala mun nyinka mala nim mansakunda la fita ka football dula keje elafta ka police station ne keje elafta ka Marseille keje elafta ka l'hôpitano le keje baralaji be kombo be l'hôpitano ale yenna kenoluta yenna dulale boy e ko state land non janti reserve land non a reserve ta pour mune a reserve ta mune yo kenol ta ye reserve ngana murun nga o kenol individual lo bulu mini yalon koy mambo jam fango dol fang mulunta ngol lati mambo nyem banko fankan what is that ade nyin kenol min be tambulu teng itol mo kilingol le kanalo e ka fo kombon kolo mbareta nyinne kelali bari kenetale bulu atare tellen na keno besunya ya wafi nyoya nyinne be tulaje kombon kolo ala nyaayele kombo should be touch one touch all nyinne mu koti min be caring alin kana so momo nyata ya nyadunna ya jamminata janna na kenol be tambulu ayna sefu yalu be tambulu ayna alkali yalu be tambulu ntolu kombo hani bin tolu man nyamenno nkalo nkankangolo wulindi wala ka fon tolu kombo buka mansa soso ayatara mansali bentolu soso la telewotele namira nyinnom koti ntolu kombo nkolu buka mansa soso nyim private estate ol min yalon ko be loring yenna kenol be mutay be ta ye dila nata kombo mafia lo sodo min yalon ko kombo dingol lombari mu mafia leti ye kenol be ta ye kuntun ibe molu borondela e ko court order ni atara sukuta ko tolle ganyeta kitiyola kitiyo dula dila andun la kuni ya dula dolu boy land ministry fangoliye wol approve wo mariluye muna ina aliye je boy kote alin kana fitino wulindi nyim banko kan kombo mun tolle tati ntol kombo kol bari kombo kol be talla kombo be kala tumaranketi amanke fenti fonda mala nyomo e balia amanke fenti fonda mala konandeya amanke fenti fonda mala nyosin sabo wala ndamale be dinko sin na nyoy na kebali yembitrele kombo kebalo ali yembitrele ali yen chika janna ali wafi ya jamea min diata wala kenna afela ali yen chika kota ali yen di barola bari barote kuno lan dolla de yaya yen fala yen fam borta bari say murunda nan ninna balandangol min le bi jam fane be ni la balandangol kombo ta sonna kombo nenete sonna koten min keta jangay ke jang koten ndata sabiji mune muila wosi data musole be loring yemira fadjaw mane nyoli kelo minke pour kaje ko yaya jamme bo jam baroisi yemira mo kotangolu sabiji kolu Musa Suso president baro Musa Suso nyinen kabam Musa Suso le sabiji mobilize
ñim fondin kelo ay wolleta wolle sabiji mobiliser ibe minul la bungol boyla bar ñim banko le man ko soto indianol kana janne kenol sayela bungol sayay ke tati e manke banko dingoti Senegal ka jalle bi jammi alon kay lan sanjal lan jurumoli be bulu bungol be bulu ti jamfang ibe Senegal Gine Conakry te o fala Angleterre dula koto ngol te o fala bari ntol min famu jandingoluti ntol buka keno sanno ntol man keno sotono social security ka min fo social security keno la dunta janne ni social security yen na keno lu tambulu e buka na muafu ntolia e badingolu ka keno sansan nyoye wala nyama nyinne nyanta bola Gambia jang ali nga songa tonya fo kombo meta batarine kombo meta blit kanne na yelo surunta tale fayela mata aketa fioti kombo ko dal nga nyomuta momo koybe kombo bitrela wallahi imaribe malalete sisila wala nanga moja maji idawalolu wulita itata foy sisita doron idubenta fentem fo kombo jamfa alfa jamale duata nyim bankoy kombo kolo altolong de kimmekati altolle kam mansatolo kombo Ibrahima Sileya molebe minke kan kombon kol la itami yalon ko lota je ko kombon kol yela keno wafi hani bade dulay masoto kombo la nyin keno e ma wafude kombo la fita wo wafiro le bayla bari yo baro administration wende ya IGP Mamoudou Diop what is wrong with Mamoudou Diop what is really wrong with us nyim police on mini yalon ko ni yaya jamme ya keja eni ye kuwo be kejang sa in court order le court ye order kedamin katandila kal mod la kenolu sendila al mandaje kata wolu enforce gunjur al sitale ali al singol lowo kan andun court order di gunjur la le koy tolle tamu la kenolti barali al nyaka sila foye gunjur dingo fa daki sa in mun court order lon koteng altata boy ñinul min kali la kenol be boy ila bungolu dole fanga bije modo bija en kol jankuno wala kaytol be tandina ala cordalis I misspend je more than $1 million fencing is mo kensa ngol kada social physical planning ke ñun kudalla kamon la fensolu boy kafo haje mu mansala land je se keno mansala land mansa juma albe molla dula albe nyin suñaro min bela albe kordal min belo kan Gambia ngi bejele alkenol wa fa le kordal lo badi physical plan ko sabi jin ko ko physical plan na director mi yalon ko wala mu Modu Manjandi anin Musa Fati mi yalon ka temu officiality Musa Baji atele mu former director ti bari bi atele ko permanent secretary number 2 ti Ministry Ministry of Land anil Lamin Jawara ñunulu andi nga ñini min be to foteng ñini be korda soto salaji jele muna ni meto la korda le bulande risafla no kono ali nga to ñaaf foy kata wandi bayolu wandi molu min yalon ko wol faali e kenolu tuye mamoli e keno tuye e kata muri ka walla kenolu ta ni walla kenolu ta e kata di jalolu la ka di sunkutun dingol billahi wallahi tallahi man sakunda do kula ala hakilo to sunkutun dingol ta sako min lallo pilu warta koma ala hakilo tuito ñunul le bal kasara la ñunul le balu janila ñunul le kalu tokuya ñunul le bal bayla ali finti ñem bankoka al finti ñem bankoka ñin ko jutu na ya warata akamfa warata andum ñi nyanda ngani kono tamalale a nyandale kan ngani kono tam janimbe nyimbanna president kuna na la tele state of public emergency londi tumalami na député bungo balanta president ko sainde symbole babulu constitutional symbol min diala so wokan ako state of emergency ay wolondile anda be continue la coming adalta ka kenu nyami president wa nyinaf bari yamira baro banko morke la kumo moyle ba yalon ila nyaton ko niya janadi amuta modu ka jele ka fok ikaminta ko comedian alala ko kesi de alala ko jibe da atul min bala bari nin altolu ka kuma kensa mo fo baroya fangola ko jibe kendeke ngamira be sonda nyina ko man sa yamu kamolati
to nyalon kamalam bar kunum baro ko moli edum bi mo be findita bi birkama marché kono silaman soto sera kunda marché kono silaman soto e sungar salo le kana wantero le bekering police ol worketa phone resate silo motolo bukada no siloto police ol la keba mem malta traffic la mune wasije wanyanta bola jele king koli anyanta kaboje king be mun dokule la birkama jang motolo bukata no andum police ol ba tele koto traffic ni ala manya ja bota tata e bara solu londi silo kan walla be motolu londi la be fengo bar sai mod fele bukatano walla nin do ko be police ke ba bulala do ko man betia wo police ke ba nyanta bola jele ye do ko di mola mi ye traffic long ntolle nga kim promote jam barala do ko saya mantara betiare nin kunu nga betiat biya mantara betiare nga londe min bebe kering police oli ye muneke ntolle nga londe min be kering phone raising ne be kering fundraising nita man werse lungo min na bake wolita buka lo silo kande ngale kitabu moyla minfu police ke bali koy bo silo ke ko haninta mala fi promotion la lintu silo kan andum nyim fundraising min be kering police dindungo min bebe checkpoint to be ka tale ya sambanan dole wo dole kata ya di kinna ki ya ta ya samba IG na la moliye ya tala nyinne asabu ñing ko be siaring na e ka motor je na fo silaba kay lo pusu tiol be silaba kan kasu suman nalu fankalo silaba le kan binni umar fo fanna le betambila ngas kasu suman nalu taralorin silaba le kan e be kasu suman wala fo motor ke lo ke batu wala ñim banko police ke balu ke balle ni ela maja do re parali ki tata mo butela parala la hakilotu parala la kilotu para mi yente li pa faraba abota mansarin sole kabiri ba nyini la wato min na tarante be borin wala mbita karambungoto iyate ba nyini mabeta bala nyini dula andun defa ngandonga bala foto seti dula wolon wo parale lota intelipa bara fama na ta kabitin koto manta to fola jambi kiti dula ta to be fola wolto jante wote ndeten sabar la wala de dindi merangol ben yalon ko kabiri be e faali be baali nyini la nyaw wato minna ntolle be nyato gese be mbulu nga fo suwo balantale yene ye kodo din ni wollote mela dindi ya jibe je ndingol fulango ni woltata marché ko ne ke mama fulangol buute ke fa fulangol buute wose wol watino wala paralo mbal dandala la mbali ya marla alkane tembe nyim police ke bale fe ya wale tol paretale nyato tije kote tol la nyato e wojele foy pareta al tol dum man nyato je folo albe temale wala koma ala try false futa no nyato bari nali e tembe fe itoli la nyato kele al tol mal la nyato ke folo bala tol la nyato sina bay nal mala hakiloto so nyenno mu kote bi lafta min sambala nan nyenne be kerin sabiji ko e modu kamfa ay kombon ko be kamfa Kombo is the powerhouse. Nim momo. Foi mu politician neti bang. Foi mu kate nyini la leti bang. Foi mu muneti. Niye Kombo kampande. Nin Kombo yete ganyendi. O mu Kombo la bafutu bali alti. Mbela ino riyalla. 699-130. 699-130. 699-130 wala mun line oti. Ngalon science cover kaje. Saje ko. Okay. 699-130 wala mu line o nyente momo yalon ko ilafta commande la dron wala mu line o nyente 699-130 okay me ko la follow tala mbatu nga jibe jumala moti ko la follow nying okay mbatu nga nyim bondi ko la follow 699 dukare ngalma nene bi hanalma me line o assalamu alaikum allo assalamu alaikum mbe moy kan jumalo okay mbukete moy mbatu ganyin donta assalamu alaikum alaikum salam yo jamme fa ene mbara bismillah programme pamudu alma alejo amin allah ya rabbi pamudu alma alejo to nyaado naka boyta ko naka boyla radio ko naka fidi gam ko le fuarol na la moy amin yo ngeto dunge jay yemi fo man sakunda la karola o minam nga ya jam bodi bari bo bari ni wala betama kan to nyaalan ken matale nyaaje youtube to ngon ko di barola ma kon laftala hani bi fon hani bi nyaaje kala ko do ko dem pour fon ko la nyaatota
pour ate fongo e succeed len bayri bi sama debota mun defo gandi bide bunko min de tamaka masakunda kon anda ma ministry da min da hella wolam tonya dele tamaka o nyama ni banko e tialo e malo wolam tonyati oto kukulo tamaka e banko nakaro tamaka jelle anda mago masakunda be jale kan dile pour banko e ta ko be jale kan pour ye ko ma jibe bay banko jiba ka kan nyame emi foy ko mo banede kilimbali aba kere nyi banko kan paral ni han ku kere ye kili yena e tanya mole bo ya gazo fela mo ke tayo ko ni musoli dalla ko ni mu dinoli dalla ko ni mu alfal bismillah ando ya gazo fela diate nyame baraka yenda miral kala la bake nga duwa fo ala shikaro ka ko baraka buto police ndengolo nin ku keta lal be nin boro kana jane yala nata lal yenna jamfandal ko kal samba ja oelle ibukali jo ibuka fendiel bari ni alki mo butela ala tandila ko manta mo butela nduwa man songa mo lu bute mbato ngani donta assalamu alaikum allo alaikum salam yo mbadi bismillah programme ela programme is very important ito di ma do ngani be commando la mun ito do ngani be commando la dame Ibrahima bismillah ngo nde baro e ko man bodo min dibulante jahal baro ay man bodo be sa jama balo nday wala sande jama baro jello man bodo jello ta ko ni bon no bon jama balo mbadi wato tatale ngatan no but nega man bodo 300 bagole 300,000 ha bags ha o ma fangola avec un million de mille fois ha avec un million de mille fois 1 million is how many on gele sukuro fana mbije tulo fana mbije ani sukuro be ala ka man bodo 300,000 bag man bodo 300,000 bag sukuro on ni abe calculer ni obe calculer o mo 1 million fonsi bismillah baraka ba ke mbading ngetentu nge jayi mobe share line auto batanga do fananta assalamu alaikum yo ito di madum mbading buba boyana ebe commando la mun dole buba be al commando ngatere je mfango do ma buba kadifal ya nge kango sutele ye kango sutele very good ni fisa pa de telka fo bisom logo government telka fo bije ni wol mom bodje ala be dara ate beti yalla de eto nyal ko fam ko bege PSC rabon legi o Moussa Baye te rabon legi wala mo yeto nyal be ni wol mom quand même falo gëna signaler la pièce falo gëna fo ko sa ndel bo ala bo jele ba anene mam boje buba sanyam bije dorom buba bije dorom be ka bon donc comment ko le tati ite ya bang ite defal gëri sa flande mo fa wala mto ya baraka bage buba baraka bage thank you so much baraka umundo malete buba kadifal mbaten tulabe Angleterre Wales nyen temboto mbato nganyen donta assalamu alaikum allo assalamu alaikum pa nam to di madum bintu nyaadi bintu baaji fo nyin ko be nyaadi bintu kasumay ite ya afonin jola kan wala ila famin fola kasumay okay kasuma ke no nyan ku jola ko di yen janjan ku jola okay programme kanya yo no do nya about land issue yo kay kuejila kay ndimi jukun kay wala tamode because wakade physical planning di security ko ya ko bud jalla ni bu kanat ya est-ce que programme kila e kanja ko programme kila aw amanu sa kila pana arambe bu kanat because security ko wara ko rambenen bu kanat so kana ko baja problem ko mane ko timlan between the physical planning bu kemba ko be karambe bu kanat kata après da nga olet lemo so ko finde da mbure ko med physical plan ka government di buku kombo karni kombo be fale be nyola ko di binto malagen wato kubamban o man ñawre jamunu mos kan aw fan kadam de ko ngolen umori fa ko jomon ko yar elu pe wala ko yab lani nyala ko ngolen to hani wa
Malagen. Abaraka. Bintu leti. Mbatu ngani ndonta. Alo mbadi. Yes, todi mado ibe komando muntola. Lamin Touré. Kunkuja. Okay, bismillah program. Barisa nga trofale na ko pamodi lamuda. Pamodi boja. Pamodi boja na munto di tayo. Yo ngato ma dozo do kunkuja bismillah. Lahi danu biwa ni mantu mo e man kwalta mine no wala falla so ko. Ndisa, bari ala ki di tabila la bi. Ayo, ndio kai fo kontano de. Ito le lo ko ala fa le ko di en ni tonya. Ndesa. Ala mo bela ko di ala. Kama mo lu mo ko kontaan somanda ni ma wala ni ma lo mo santen somanda mbo kala so wenda ndesan alama imbe ma alama na bela ko dia alma ale ala bi jo le ngani wala ko tan ma di na ngani ko nyata ala la ke jo en wala mu tonyate abaraka ba ke mbadinga baraka mo kende mbatu nganyenta bayre wato mi bija man jam fakoteng assalamu alaikum salam se banfa Eura mo kende bismillah sanu sunkaro fela fata manyoji sunkaro fata le manyi bari banfa yale ko nya sunkaro mo bukete je ka ke kutilale wala nyama yalo sulala mun sunkaro mu to ko le sulala ma hanyo iko dole ko nya banfa nin jali ba ko yate sunkaro mo bu ko woli je ato nyalo hanna wala na kunun dada jali nyini faaya ngata raje sunkaro wayen no le baka bismillah corrupt state corrupt state ni ne façon kadan male katije e corrupt state banko min jenketa ni lota kunjuru johnson to foka fota ja oyen asita 2 hours demam fintino wallahi area council njaay kundala o joyo beke bitikot abulolu box ba football dula silo buluba na mara beketa kante mupi mammolu mayne mammolu after kabota boko to kan naki wesila ya beke kante onen ku manel de silolu kan nin tata kono development decentralized ko dunia molu ka ke nyame development member combo wala be URD wala be Central River Division wala be LRD mo bete bor la kana combo wala mtonyata yalo problemo tata nata foko le atata Gambia ko beta yake combo jami wala to na mol mansino ya tonyaf nin tata ko mansabe do ko ke kam banku diunle River Gambia tata la ko Gambia fenyoto wala mtonyata wo fenyoto badanda sate lo kundum digele men development bare mansa kunda fon men bento lu nyaato wolu man la fi wodulalula yenna kodo be sunya ya lo kombo janne ndesan ila hajote jara la foyna kombo mo be nata kombo ando end of the kelole kake mol be muruya bari man femne fanke kombo ha ima wala fanandum ci sata de yara man fenke yara fanjini no man fenke yara wala ci sata bi ko ni dada bansan o konkonde nga ye bansan jube ye bansan to moy fota je be fonola ndesan di fota ka kunta uru di sem basela o batara silande on kabom ko ba kunda ka sinte kata kaba kamma wo silande bunjawn be lori silo kam paw ndesan fiscal plan ya tu je te fon ni bota jam fara to ka fota bosi mbala mo le bunjawn lo silo ndaka man sa kunda fiscal plan ya nya ka sinyum bela ni te nata je ye duko dila yala bunjaw lo aya dada aya fence jang mbika ite kana man sa kunda bile mude ite benyin do ko men beke kan karandiro na famu ni nati ye karandi wala da men na yano wala mtonyata bar hanni dia mo to jam fo sanji keme saba ite ka kumo men fon molu bukalo muna kuute molu buka muta fanan salaji la nyim problemo mo nene yente fon samba jela alama ne manen ka farkela ya to dum bade ko modi balomba o journalist o men ka ya jamme interview atele wala kaburo nyetan keba diba alama ne mo ne ka aywa keba diba ko yirba ko do wala mo foloto ye men bade o dula ko kaburo fon be kundum dinne kaburo fon de yole kundum ya wafu mode wala kaburo fam
wo be o keno men kono ha mota Allahu akbar aya mera non fonka nya kun ton ko dole agonne ko ngele danka ko ngai ma ko la sakarla le ninga la sakar ba on fon e din ko jele de ol be sinni dole ya boy dole fensol ke dula kelimoto ndesan nalon ko wodula andi be nyimboy rola nyawnya paral ye muneke director fango keno soto salaji jele paral ni la kidole batela korda kantaka ba modi bela mun koye ko janna banko ka korople bari hani Nigeria man Gambia si no Gambia na warta na Nigeria la siasi Gambia le tobe bola corruption la katambe India man Gambia si Brazil man Gambia si ñin men corrupta dunia ko no wol man Gambia si Gambia ne ñin population di momente si afato fala tiñaro membe ke kan jaata ke kan banko kan dunia ko baraka wala mutulati ya pa isi hako boyndi be man din ko man tar jiyo bulunde bambolo bo ha ñin fitino men bebe keri ñin kene ko lam ya soto fajara ya soto brusuji ya mo killing Cape Town ya soto Josuan ya mo killing pet kene soto mo dol man korda soto greedy by nature kadri independent de mbo problème lo kono aman solve no wati jumale ndolu be nyakula fanga wuli sinoto famo abaraka traffic o man beta era kansulu birkama la fenne man betea o sila la birkama isitarbe fenne man betea birkama say ninde kana jang nkatale fo kembuje korsima oto ngana tournena kato nyin sila do bukana wala nan ko police la traffic ke bala police o nyin ngo kabo nana Johnson era kansula o Johnson oto kafuta gunju Johnson oto sometimes aketa 1 hour fo la moto ka kandi tabulolu be lori siloka era kansule dula beke bitikoti ndesan njay kundala wo dula nyanta kala mol ke nioji kala motol pati ya beke kantingu ya be pempe ndesan kuman noje kanunta ko ntolu ikamira ko no ita mira la no ko fo jamu bankole te men tata karawna university min digiril nata itata seminar la dunia ko ne bankol la satellite je bankol la silol je je bankol la administration je itul nata mu jang ibikaw façon ke jam foy ka nyofu miran kono ka beta ka ke diun la account ke diun karandala ka ko dañi man lo nganda ko to ala nen kilabu badam be men fo la Gambia nole ala le nyaaku silang meta sinoru net ala masalli ala Muhammad baraka ba ke sano keba aman koy aman sef wala mtonyat baraka mo kende sano keba utum badi ngolo wala keta na final call te sano meta line to do monde mbar kumo be betiata kumo be betiata so saimbe minkela afele wato tata le fokabang tumalami na wato tata muton sai inte fengo fenkela dorom foka sarodi bayden sunte wato fanan manjam fa bankoka ha bari mbuka nyinge ngo minute killing doro nga wala dila de njati minute killing assalamu alaykum alayhi salam mamudu namu yo kumodo jampala tumando abandale fere ara sikena tambi minute killing wala ay minute killing ni tambi da wala mbe alaman no tandila bismillah ci ankoli menke ha butu ngone ala son dani ala inde ma ni courant botala butu ngone nyomi be findila len ninna kam courant ngaka bunyola ngata ci ankolu ngata fatulu ngola di ndesan nyomi na jang mbe nga kontine ngata kiyam mina kombole te pa modi min birikama ha nga motolu kaje ninna kam courant ngata kiyam ngata kiyam dundi pa moda duka bobila ngatura dila ndesan yalo pamodu na adabadi wodo kala adabadi wodo net wala muto nyati ndesan because ibe do ko men na nyimba kuga ndesan amante mo ka telela do ku mol ka nte ko ndesan gol appreciate kan amante ko ngede fa appreciate o ngede fa kan do ko nyinte wala kan wala na do ko jarta ne ko bela ala sejo amadu bar budu mbe kuma kilim fole bismillah in gambia na dida dan tulla dida de na tinya dan tulla tinya wala muto nyati andu ye gambia no je sa mbe dame tan kilim do mbe wala bulala ye gambia no afatiya de barama hani ka fa
ama hani fala de ninga futa do aka boro kole andi ika banku de niya da tembeta ha modo le fata aye nanga fo ya jambe niya da boro da hade illa solo kan na sacrifice ha ni solo kan ma sacrifice na ribi ya ben da wala mo toñati kam ya no be pare la le ibe toñal to ñalo ndeysa o men bi ta eta bari ade nim misal be kana mi ko en ba tane abe wala banku kanta ba mo niya me ni banku na menti kampa dunia korondu de kodo di Gambia la ha iko pour moli sere moli makoy ha amor ni president no mol sindi bi asiata kar sabat ha amor ar say man boko akino ma fuda banku kilin je ñomi alma soto jang woni ba sotla ndeysaan amor ni mi la ko la mbuga wala fan man ma ko la individual be ba ko ko kele be ko do tare ba di la mo le be mo ba ko la ni president mo ma sekunda mo la ko do babu ar say be tankuldi du gale be nekla amor billahi wala ya tamel fata ale baro ni man kil billahi wala kala anna mo fa fata ak kan je nimbe men kala wala tabla la menke nimbe ku kala wala tamla ya biko say ya ko ku tanyi yakale ndeysaan ba folo tanyi na ni men mo sekunda ni na wol tampa anna fa da mo tampa nimbe nyabla mo la fawta la be fu ma sekunda fu buro be ki abaraka majanko ngeten abaraka pamodu aha tabo bila nga fu cien ko le ko ni nyum kura ngo botala ha nomi bobola janni atikala ko nomi bobola tantan be nomi ko la janni ngala bi kama ibe ñomi ko la kana jang be nomi ko la kana bi kama nga ciya walin nga kiyan walin nimbe fo ni banna fo ba da pa bo ciya nomi ni pa bo fele bi dat abaraka ala me sima ala me da do kenya alman ni si la baraka baake baraka ma jonko ji sobota pamudu ye ni so soto alama idi amula koten alama boda damin jama ba sela je kila horomoto nyimbe tata natande sana malon fambe min fala wala saimbe min kala doron jandimbe kumbola mboto nga layno soron so sayin mbe man so tentula mba jayida mba warandira tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto tumalami na bi fanande na nyawala nga datinin ala toba senu wala bismillahir rahmanir rahim afele mfutata akum fatlato alhamdulillahi rabbil alamin kaman so tentu ka jayi anin ka warandi tenturo anin jayro anin warandiro mi yalon ko amandandula soto mbe fatsane fanan kontona mbinki mi yalon ko kununga fotan ko majang bari naliaji be bi nseyta malile bafula beng kanya di bafing anim bakoy so atele parende ale na fo jele ale dende ko jele abe mu fatarote wala mba tentula mba jayila ay nganiyo min soto kanuntelu siata dantela labangola nimfango sita wato dolo akokole yambulu bak bari njale bako yata nyene fa ko momin ke taranga wate na meta ala ko fanke malo ake ngoma bari mbese dem fanan jale bako yata kunun tata yale alhamdulillah rabbil alamin mbe jale fanan tentula mba jayila bayrin katakol min bebe kering alhamdulillah na fajita wate mbe balon na wala jali nge tentu mbe konton na sunkarola anim fangola mansa jali min keta tata dindin jobatete mbate fanan tentula mba konton na sunkarola anala dimba yalu be anim fanan mansa jali pabo bo jobate afanna la dimba yalu be na jalulu be dawoda nge be konton jali ngale mbay nyolo ngal konton sunkarola wala badi ngolo bimbe danna janne fonin ala mbe si wate kotonna kala kilo bulande doron ko bide min yalon ko wolle bulobe nyum programme koto wolle mu Jula Finance Limited minanata kodi kiola ni kodi manankumo itolu mu nyonta ngolete baydi itolu fango di etola julol la tonya julol siata bari min yalon ko etola julol la yo bidum min kata na kata kote wala mnyenen karoti mune ya sabu nga yaya jamme bondi ni ya tara ndanda woto so nata nga kono fande
anin problème ol min yalon ko be kedin sabiji nin ala sonta nin mimbe kedin botala dron mbe sabiji la programme ole kelaje dami yalon ko bi nti nyanta wolto ni la kacalu ye kumol min be banke abe bolam be nyoto bar nyintem boto ngam millo wolam nyinti ko e mol min ares fa jawmane anin biring mi yalon ko enen motanne lulu nyong ye wol be ares le samba bourse bi police station auto yo kunu inati bel bi report ta bella e inata ko de be report la kote yo suko dan ko le press conference o ke nin kibarta ala kacata nin ala sonta mbe wol sambala na wala na ter kanun te don pamodu boja mi yamuta ko masingo to wolon VM Trawarati atelbe mimbe kerin television auto Cheikh Omar Fofana wole be sirin nye su radio to 99.9 nde ko ndemo pamodu boja ndele be sirin camera nyatri wala ane microphone o nyatri wala mimbe kerin wala badi ngodo mbe danna janne koni ala mbe sama na lafta la constitution on na banko la maral kam sama akana moda bayrin loya ba mi yan champion lo constitution la karola e ka homi la mi jeda bo mi yan ko jurum kolo ni ala sonta sama na tele betalla jam ka constitution bondi nyinyo bayrin ka mo le constitution hani kasa ma sin ko na de sa ha bare constitution lo ko baro isi ni no de bara constitution lo ko sai mo ne constitution sama ni ala sonta be ko wala badi mo mimbe kering ka sa ta Dunia bebe la mail afo Pamodu munasata wa afo Dunia bebe la mail Membe kering Ma fula wuli nyama Muna membe kering Ma sata la wuli nyama Muna membe kering yo Ma fula wuli nyama Muna membe kering ye Ma sata la wuli nyama Afo Pamodu munasata afo Dunia bebe la mail afo Pamodu munasata afo Dunia bebe la mail Tonya kumo dunda dumbuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye Tonya kumo dunda dumbuka munkari bande yataye muno kafinyo yataye afo pamodu munasata afo dunia bebe la mail afo pamodu munasata afo dunia bebe la mail nko nte baba blood nko membe kering nka fole nyama butungo pamodu afo membe kering kantung kuma mun ni siringol tide nya bula ka bale wale oy membe kering nka fo wale nyama afo jawate ba music badi ngolu Jula Finance itolle nata pour ka molu da handi nkali ko mune sone ata jenti ibe do ko la dawoda yela kodo di Jula Finance la yetama ya landi ye banko to Gambia banki o banki mindiate andon fanan hani dimasu lungola tili wotili ise cash power kino la moli yele ke bondi di bokono mobile top bo fanan nadal de ole be jamano kan sako jamfa jankano ate mandia walla al mobile top bo ki alla modi mini yalon ko be Gambia dami yalon ko ngawke lokumo mume be tili woro wuloto idunta Guarantee Trust Banko Bankono ni kodo kiye nin Jula Finance lela kabirim banjul fo basay isela kodo sotono jele bari manada wala de soni andiro kale atol mini alonko albe kombo ma fa wala alte la kunda bato mi alonko wala be 18 Kairaba Avenue Post Office Johnson Auto atol mini alonko albe soma bara anin birkama ba nga kunda le soto jele damini alonko di du taje nyabiti nyaayele ikela kodo sotole atala kole ya kutije wala na lafta kuma ko lo moyda nyin kuoto al kumandiro 013-8424-0426 079-4953-3233 079-4914-4674 013-8435-9749 074-3806-1440 wala Gambia fankono 953-9595 789-0011 439-2592 305-1432 Jula Finance Limited.
be duwa bare alsa lon ko duwa jaabi morolo be kerim woto adon ali alon ne fanan ko duwa man ko kula nemme ya lon ko haajole be bulu kulloto walante banke do isulata duwa alsal nyaatli memmaduran wala keda alhaji muhammad lamin jaabi morole madi memprenden siring foñi bese sate o kon jama bal walla liya sedi ko alhaji muhammad lamin jaabi mole madi mi alon ko don duwa jaabi morole madi ni futata foñi bese i fango balu nako alquran wala be jam duwale be jam katu mobi je me alon a fammaji ay hadamadi mo kanu ay hadamadi mo la nyanto diala ndaka hadamadi mo la haajo jaar woto alhaji muhammad lamin jaabi be duwala sima ya bala ni jata kende ya fala sa mendi nya haajole be men kala haaji janti hadis sura duwala pour que fandema ate o haajo nyinto muhammad lamin jaabi duwa jaabi morole madi aprendim foñi bese adon alsa kadano aliya soro ala telephone julol memmo 7942387 7361178 7942387 duwa jaabi moro alhaji muhammad lamin jaabi foñi bese sado kono atelemo alla haaji jara moro ala baraka Badingolo bully shop number 1 e bale dabing wala mbirikama police station o nyatile ngola bully shop number 1 e tollo mo dinkiral mini yalon ko e be nyim fengol sodola adadi malu fengol mini yalon ko mobile lolu anin channel lolu bully shop nga heji channel sotale ne meli yalon ko la ya san mba sambla fali ya nga fixale nga memory card sotale ne flash drive hole bluetooth speakers e afunol glass protector meli yalon ko ni ala mobile lo kan santa bala wero sima yandigale nga charger sotale na sifa o sifa nga flash screen fana sotalen woto angambore bully shop imanda wo fanala bully shop ye itel funol sotale techno funol huawei funol samsung galaxy a sifa o sifa aning simple funol mali alon koy battery bu katariya jila wala mtonyati bully shop number 1 afela nyabe tilindale brikam police station o nyatili ngola dron na lafta ke katanyo ya wala nyinka mala kakulo ila kuto alikumandi telefono la 9957262 wala 7799530 bully shop number 1 jarama alhamdulillah rabbil alamin bully shop jarama ala baraka Je voudrais du soleil vert. Badingolo ni amoy French touch wala famu français lu tati French touch e bale damin wala mu kiti sateti nyin container bale bije mi alon ko fengo sifa bele bije e fengo mi alon ko boko television lo frijolo la rangolo anila matlalo katafo kapetolo anin fole sol bicycle kendolo sofa lo alla nyin silam balu mi alon ko sela no kan e manna da wala de ye foko jayo sifa bele sotale je mi alon ko ni je doron e kamundala ko brand new one andi manna da wala de nyimbundal mi alon ko ni e sorondore ka kumale kim wala mu floss dust e ka ofana sotale le kabirin palantero lo fo bundalu bari manna da wala fana ko gas ko kala ani wosen masingolo wala mo alla nyin ko la masingolte photocopy masingolo kata fo printing masingolo anin alla nyin laptop ko tolu min yalon ko wala be jamano ko no windows sifal bele anin container lo wala nga fero ke ngambori ni katanyo ya nyin nomballa Gambia alse commande 3152384 7461330 9212207 baratol min yalon kalbe tubabu do ali commande plus 33659433820 plus 33669352670 wala French touch e manna da wala e ka fengol fanan sambale nanne kabonan France kana Gambia banko kan ali fensi fa o sifa soto fengol min boko bukono fengol lombang fo workshop o lombang asa be dile ya sambale nan Gambia andu mi yela ko dia ni afutandi Gambia wato minne e ka sambale foita mari fangola bundato ande manna da wala de e ka motol fanan soto le motol min yalon ko moto kendo le ka minulu wafi min boko Mercedes Benz lu Toyota lu Volkswagen lu Ford Skoda anin moto kota ngol min yalon ko wolle be jamano kan wala badi ngolu French touch wala nata kan dahandi